नारायणीयं दशक टु श्लोक 6 एवं भूत मनोज्ञता नवसुधा निष्यन्द संदोहनं त्वद्रूपं परिच्छिद्र सायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परिच्छिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परिच्छिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिं चत्यपि शीतबाष्प विसरैः शाबद्लु विशरैः आनंद मूर्छोद्भदागे भावतु मूर्ಛೋದ್ಭವೈಃ ವೈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈಹಿ ಅನ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೈಹಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಪ್ರೇರಯತೆ ಮತಿಂ ಮದಯತೆ ರೋಮಾಂಚಯತ್ಯಂಗಕಂ ವ್ಯಾಸಿಂ ಚತ್ಯಪಿ शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्छोद्भवैः सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिं चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्छोद्भवैः एवं भूतमनोज्ञता नवसुधा निष्यन्दसन्दोहनं त्वद्रूपं परिच्छिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिं चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्छोद्भवैः.